ଚିକେନ ମଞ୍ଜା। ଆଉ କଣ ସାର୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ କରାଛି ନା କଣ? ଚିକେନ ତରକାରୀ ଟିକେ ମଞ୍ଜା ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ ମଞ୍ଜା ପଡିବ? ମଞ୍ଜା ଚିକେନ। ମଞ୍ଜା ଚିକେନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ପୁରା। बर्थडे पाई कि आम आज फिस्ट करूँ धन्यवाद बबुलू पैसा देथिबारु बबुलू बाण फुटे आपण फास्ट वीडियो आप बाण देखिपारे यहाँ हूँ आमर भोजी होता भात काकुड़ी सालड आएपट रसुण कटा ये हूँ राजा अरे कैमेरा टे पछक देख लाइट देख हाँ ये हूँ राजा जे कि सुराट पीसा ना परिचित एपट हूँ मागुनाथ सेपटे बसते विचित्र नंद अरे टमाटो मोटे ठीक ये रेडी रेडी एपट जगा एपट राजा आमर रही था रेडी टमाटो फ्लाश देख फ्लाश मझे देख रेडी समस्ते मुँह आस रेडी
ରେଡି 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 ଓନର ଓନର ନାହିଁ ତମେ 100ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଓନର ନୁହଁ ଏଠି ଟିକେ ହସ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇ ଦଉ ରେଡି ଖାଇଚାଲ ଯାହା ଦରକାର ହବ ଚିକେନ ଝୋଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର ଆଳୁ ଦରକାର ମୁଁ ଆଳୁଟା ନେଇଯାଏ ଆଗରୁ ପରାଟା କାବେକୁ ଯାଇଛି କୁହ କାନ ଏଠି ଦିଟା